मशरिक़ वस्ती में फिर कशीदगी। अमरीका के एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान पर फ़ज़ाई हमले। आबराए हुर्मुज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के शहर बंदर अब्बास में फ़ौजी तंसीब पर नए हमले किए। हमलों का मकसद अफवाज जहाज़ों को ख़तरा ख़त्म करना था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान की तरफ से आने वाले चार्टर 4 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान का अमरीकी हमले के बाद जवाबी वार। अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। पास सराने इनकलाब का कहना है एयरबेस को ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कहा कि अमरीकी जारियत जारी थी तो इससे कहीं ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर पर हमला। ईरान का 3 बहरी जहाज़ों को रोकने का दावा। कुवैत में फ़ौज का ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान डील करना चाहता है, ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। मुआहदा होगा या फिर हमें काम मुकम्मल करना होगा। ईरान के साथ मुआहदा अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुँचा। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे पर अमरीका अभी मुतमईन नहीं। आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली रहेगी, कोई उस पर कंट्रोल नहीं करेगा। मुनासिब वक्त पर आबनाए हुर्मुज़ में कश्तियों की नकलो हरकत बहाल कर देंगे। अमरीकी सदर की इत्तेहादी मुल्क ओमान को भी धमकी। कहा कि ओमान बर्ताव ठीक करे वरना तबाह कर देंगे। ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब को हज की मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने का फैसला। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख में तजदीद वफा और कौम की बका का दिन। 28 साल पहले आज ही के दिन भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बहाल करके खित्ते में नई तारीख रकम की। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में कामयाब एटमी धमाके करके पाकिस्तान जौहरी रियासत बन गया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ने दुश्मन की बर्तरी का गुरूर खाक में मिलाकर दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आलमी दबाव, धमकियों और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने कौमी सलामती पर जुर्रतमंदाना फैसला किया। यौम तकबीर पाकिस्तान की नाकाबिल तस्खीर दिफा की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा 28 मई 1998 ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अता की। चागी के कामयाब एटमी तजुर्बात ने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आलमी दबाव और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने कौमी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ किया। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाई अज़म की तजदीद का दिन है। पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन है। जदीद जंगों में साइबर वॉरफेयर, AI और ड्रोन्स अहम किरदार अदा करेंगे। मार्के हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत का सबूत है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है।
پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ، اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر پر پیغام، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر سمر مبارک مند کو خراج تحسین، کہا کہ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہماری بہادر مسلح افواج جدید ترین ہتھیاروں سے لیس مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ اس ملک کا دفاع آہنی ہاتھوں میں ہے، آپریشن غضب للحق کے ذریعے تمام فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ سازش کا ڈرامہ رچایا، قوم اور افواج نے یکجا ہو کر بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ بنیان المرصوص فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ افغان رجیم دشمن عزائم میں سہولت کار بنی ہوئی ہے، شکست کے بعد دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی پراکسیز کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یوم تکبیر پر مسلح افواج کا عہد۔ فیلڈ مارشل آصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے بیان میں کہا، 28 مئی 1998 پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کا تاریخی دن ہے۔ پاکستان نے خطے میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ ایٹمی صلاحیت قومی امانت اور امن و استحکام کی ضامن ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت دشمن کے خلاف مؤثر اور قابل اعتماد دفاع ہے۔ مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ تاریخی کامیابی میں سائنسدانوں، انجینئرز اور افواج پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ قوم آج یوم تکبیر پر اتحاد، بیداری اور استقامت کے عزم کی تجدید کرتی ہے۔ بارود کے سائے میں اہل غزہ کی عید، اسرائیلی فوج کی عید کے دوسرے روز غزہ پر بمباری، مزید 7 فلسطینی شہید، 15 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق اسرائیلی جنگی طیارے نے میونسپل پارک کے قریب عمر المختار اسٹریٹ پر الاسرا ٹاور کے اطراف ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ ادھر حماس کی بدھ کو اسرائیلی بمباری میں عسکری ونگ القاسم بریگیڈ کے نئے سربراہ محمد عودہ کی شہادت کی تصدیق۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا دوسرا روز، قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم، خواتین نے سنبھالا کچن کا محاذ، مختلف روایتی ڈشز کی تیاری عروج پر، کلیجی، قورمہ اور بریانی سے دسترخوان سج گئے۔ گھر گھر دعوتیں، کل کے مہمان آج بن گئے میزبان۔ عزیز و اقارب کی آمد و رفت، گپ شپ، چائے اور میٹھی ڈشز کے ساتھ خوشگوار لمحات۔ شہروں سے دیہات تک عید الاضحیٰ کی خوشیاں، احسار اور محبت کے جذبات نمایاں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید صرف قربانی ہی نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا نام بھی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بچوں کے سیر سپاٹے، چڑیا گھروں، جیل کناروں اور تفریحی پارکس میں رش، بچے جھولوں، ٹرین رائڈرز اور واٹر گیمز سے لطف اندوز۔ تفریح گاہوں میں کہکہوں کی بہار، تاریخی قلعے، یادگاریں اور ثقافتی مراکز عوام کی توجہ کا مرکز۔ ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں بھی کھابے، دوستوں کی محفلیں سج گئیں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی ملک بھر میں شدید گرمی، لو کے تھپیڑوں سے شہریوں کا برا حال۔ ملک بھر میں موسم خشک، 31 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ۔ سورج آگ برسائے گا، بالائی اور جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور پہاڑی علاقوں میں گلیشیئرز کے پگھلنے اور سیلاب کا خطرہ۔